আমার ভাইরা রিকোয়েস্ট করেছে জিকিরে গজল, তবে জিকিরে গজলটা আমি গাই না, ওটা বাদ দিয়ে। আর কেউ একজন রিকোয়েস্ট করেছে ও সঙ্গী না আর কেঁদো না, এ গজল শোনার জন্য। কোথা থেকে রিকোয়েস্ট করেছে মোটা ভাই, কোথা থেকে রিকোয়েস্ট করেছে? আচ্ছা আচ্ছা, ওখান থেকে উনি রিকোয়েস্ট করেছে। তা আমাদের গলায় কি আর ও গজল ভালো লাগবে? যার গজল তার কণ্ঠে বেশি ভালো লাগে। ঠিক আছে, তাও আমি একবার ট্রাই করে দেখছি, একটুখানি গাইবো, গাওয়ার পর ইনশাআল্লাহ ফরমাইশ কয়েকটা আছে গিয়ে শেষ করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আলামিন নবী আমার গাবে ইনশাআল্লাহ। দেখে ঘুমিয়ে গেছে আর কোনো দিন যাবে না, মায়েরা চল ধরে শিশু আর কোনো দিন কাঁদবে না। আসগারা আমার ঘুমিয়ে গেছে আর কোনো দিন যাবে না, মায়েরা চল ধরে শিশু আর কোনো দিন কাঁদবে না। কচি শিশু করেনি কিছু, কচি শিশু করেনি কিছু, তবুও পানি পেলো না। ওরে জিতে রহম হয়ে, ওরে জিতে রহম হয়ে করলে কেন শয়তানি? ও সখিনা আর কেঁদো না, ও সখিনা আর কেঁদো না, ফেলো না তুমি চোখে পানি। ও সখিনা ইমাম বীরে মতো একা লড়ে যে গো কারবালায়, ও দারিতে ফোরাতের কোল জানের বাড়ি যে লাগায়, কাঁপে থরে থর এজ ছিমার, কাঁপে থরে থর এজ ছিমার, মুখে কাদের বানে ধন্য হোসেন ফাতেমার লাল, ধন্য হোসেন ফাতেমার লাল, ধন্য নবীর নিশানি। ও সখিনা আর কেঁদো না, ও সখিনা আর কেঁদো না, ফেলো না তুমি চোখের পানি। ও সখিনা এসব গজলগুলো প্রচুর মর্যাদা, এই গজলের উপরে কোনো গজল হয় না, তবে এই গজলগুলো আমাদের কণ্ঠে খুব একটা ভালো লাগবে না, যার গজল তার কণ্ঠে বেশি ভালো লাগে। যাক আলহামদুলিল্লাহ, কমিটিদের নাম নিয়ে গজলটা লেখা চলছে, আর সবাই যেন চলে যাবে না, দু একজন একটু থাকবেন, নইলে আবার আমরা পুরো একা হয়ে যাব। আর আমার কমিটি ভাইরা সব এক জায়গায় একটুখানি থাকলে এরাও মানে বোঝে না, কমিটি ভাইরা যদি সব এক জায়গায় দাঁড়ায় প্রোগ্রামটা দেখতে ভালো লাগবে, তাহলে আমাদের মনে একটু শান্তি আসবে। একজন আছে পাকিস্তানে, একজন আছে সেই লন্ডনে, সব এক জায়গায় দাঁড়ালে তো ভালো লাগে। একটা সব কোথায় কোথায় চলে গেছে, সব রাস্তার ধারে থাকলে হবে, আমাদের সামনে থাকতে হবে। আমরা কি আর অত দেখতে পাবো? এটা আওয়াজ দিতে হবে, মাঝে মাঝে তকবির দিতে হবে, সামনে বসলে তো ভালো লাগে। তোমরা জিকিরে গজল করছিলে, জিকির বাদ দিয়ে জিকিরের মতন করে গাইছি দেখো, যদি তোমরা একটু আওয়াজ দাও। সবাই এসো, জিকিরের মতন করে একটা গজল গাইছি দেখো, এসো। একটা গজল আমি আমার কমিটি ভাইদের উদ্দেশ্য করে তাদের জন্য জাস্ট একটু গাইছি আনন্দ করার জন্য, যেহেতু আমি জিকিরে গজল গাই না, জিকিরটা বাদ দিয়ে গাইছি, এমনি সিম্পল ইকোর উপরে তালে গাইছি আমি ইনশাআল্লাহ। আপনারা শোনেন, তারপর ইহুদি নারী মা ফাতেমার মধ্যে বন্ধুত্ব গজলটি গেয়ে কমিটি ভাইদের নিয়ে গজল বলে বিদায় হবো ইনশাআল্লাহ। চলেন শুনতে থাকি, শুনতে থাকি, শুনতে থাকি, শুনতে থাকি। বলো মদিনা মদিনা মদিনা, 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 বলো মদিনা মদিনা মদিনা।
रखाया दूध सीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरा जो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा सीना दवा वही मिलेंगे दवा वही मिलेंगे मुझे ले चलो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 मेरी माँ सारी तो क्या है करे हो यकीना मेरी माँ सारी तो क्या है करे हो यकीना मेरे इश्क मुझको ले चल मेरे इश्क मुझको ले चल तुझे चाहते मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा है सीना दवा वो ही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना दवा वो ही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना नहीं मालूम सातों सा है मैं गरीब हूँ यकीना नहीं मालूम सातों सा है मैं गरीब हूँ यकीना मेरे इश्क मुझको ले चल तू जान दे मदीना मेरे इश्क मुझको ले चल तू जान दे मदीना तक के जाने वाले चक्कर बांटेगा तब से तक के जाने वाले चक्कर बांटेगा तब से मेरा पेट साएगा गाना शागेगा रब से मेरा पेट साएगा गाना शागेगा रब से कहना के शागे शाला कहना के शागे शाला लेकिन जो कम का मायरा दोनों जहां में इसका आप ही सहारा हालात कुरान से हरदम गुजर रहा है हालात कुरान से हरदम गुजर रहा है और कांपते लबों से फरियादें कर रहा है और कांपते लबों से फरियादें कर रहा है एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना इस बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना इस बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना इस बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना बेशक बना लो वाका माने दो घड़ी का बेशक बना लो वाका माने दो घड़ी का बेशक बना लो वाका माने दो घड़ी का हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के हाज़िर गुलाम हो जाए सलाम के हाज़िर गुलाम हो जाए मेरा तेरा मेरा तेरा तड़प रहा है मेरा चल रहा सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा चल रहा सीना किताबा 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 वही लेंगे किताबा वही लेंगे मुझे ले चलो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 के जाने वाले चक्कर बांधेगा तब से के जाने वाले चक्कर बांधेगा तब से मेरा पेट साएगा गाना शागेगा रब से मेरा पेट साएगा गाना शागेगा रब से मेरा के शागे शाला मेरा के शागे शाला लेकिन जो गम जो गायरा दोनों जहां में इसका आप ही सहारा हालात कुरान से हरदम गुजर रहा है हालात कुरान से हरदम गुजर रहा है और कांपते लबों से फरियादें कर रहा है और कांपते लबों से फरियादें कर रहा है एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना इस बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना
बेशक बना लो वाका मैंने दो घड़ी का बेशक बना लो वाका मैंने दो घड़ी का मदीने जाओ फिर आओ दोबारा फिर जाओ मदीने जाओ फिर आओ दोबारा फिर जाओ ये से के मेरी होगी तमाम हो जाए ये से के मेरी होगी तमाम हो जाए मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल आगे सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल आगे सीना किताबा वही लेंगे किताबा वही लेंगे चलो मदीना बोलो मदीना 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 बुला लो ना बुला लो মাশাআল্লাহ শুনলেন একটু উর্দু কালাম এটা একটু পাকিস্তানি কায়দাই কালাম একজন এই কালামের একজন শিল্পী আছে তার নাম হচ্ছে সাব্বির বারকাদি তানার কালাম খুব ভালো লাগা কালাম কিছু যুবক ভাই আছে তারা খুব পছন্দ করে তো যাই হোক চলুন এবার সেই কমিটি ভাইদেরকে নিয়ে একটি কালাম ইমরান ভাই পরিবেশন করবে তারপরে আরো দু একটি নাতিয়া কালাম ইমরান ভাই পরিবেশন করে আমরা ইনশাআল্লাহ প্রোগ্রাম শেষ করব চলুন আমরা ইমরান ভাইয়ের কাছ থেকে আরো দু একটি নাতিয়া কালাম শুনে নিই